आज जानुआरी मास 8 तारिख एवं आज प्रवासी भारतीयंकर उत्सव आरंभ होईछि भुवनेश्वर रे 18तम प्रवासी भारतीय उत्सव भुवनेश्वर रे आयोजन हेबा एवं ओडिशा सरकार ताहाकु आयोजन करने निश्चित भाव में आम पाई गौरवर विषय एवं खुशीर विषय। पूर्वर यह विभिन्न जगार विभिन्न राज्यर राजधानी होईछि आपणकर बांगालोर इंदौर दिल्ली रे होईछि विभिन्न जगार होईछि एवं ओडिशार भुवनेश्वर जो होउछि या निश्चित भाव में आमर भारतर नॉन रेसिडेंट इंडियन भारतर वंशधर लोक वंशोद्भव जो माने बाहर रोचंती बाहर विभिन्न शिल्प आईटी इंजीनियरिंग मेडिकल अलग अलग प्रोफेशन अच्छा फाइनान्स जो सेक्टर सब काम कर एजुकेशन से माने जो माने बाहर भारतीय पानी पवन ने मनीष होते भारतीय शिक्षा हासिल करी भारतीय कला हासिल करी भारतीय संस्कृति हासिल करी विश्व दरबार निजक प्रतिष्ठित करचंती सेही भारतीय वंशोद्भव मानकर एक मिश्रण एक मिश्रित आयोजन विभिन्न दिगरे विभिन्न क्षेत्र रे पारदर्शिता हासिल करिथिबा सेही व्यक्ति माने आमर भारतीय माने किंतु से माने बाहर रहिचंती भारत रे केमती विकसित हब विकसित भारत केमती हब एवं जदि से प्रयास से माने आयोजन आरंभ करिचंती एवं से माने भूमिका नबाकू चाहूचंती से माने हमको समर्थन दबाकू चाहूचंती से माने हमको टेक्निकल समर्थन दबाकू चाहूचंती से माने हमको आर्थिक समर्थन दबाकू चाहूचंती से माने हमको मैनेजरियल समर्थन दबाकू चाहूचंती भारत रे शिक्षा केमती विकसित हब एक विकसित भारतर स्वप्न को देखुवा से भारतीय वंशोद्भव मानकर जो आज महामेला महाकुंभ आरंभ होईछि भुवनेश्वर जनता मैदान ठारे भारतर वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर जी ताटी जोग देइचंती भारतर प्रधानमंत्री मध्य जोग देवार कार्यक्रम अच्छी भारतर राष्ट्रपति मध्य जोग देवार कार्यक्रम अच्छी ओडिशार मुख्यमंत्री ताको उद्घाटन करचंती एवं तांकर जो युवा व्यापार मंत्री अच्छी भारत सरकार मनसुख मालवीय से भी आसी एथिरे जोग देइचंती यह निश्चित भाव में खुशीर विषय समस्त एवं एटी भावर आदान प्रदान हब विकास केमती तार पथरे आगे चलियो एक विकसित भारत हब एवं ता भीतर एक विकसित ओडिशा हब यह समस्त स्वप्न थिला जहाँ मोहन माझी टाइम रे ता साकार रूप नब बोली आशा करा जाउची। राजधानी बढ़िया राजधानी भुवनेश्वर रंगीन रंगरे सजा होईची विभिन्न आलुओरे सजा होईची विभिन्न कलारे सजा होईची आमर कला आमर साहित्य आमर संस्कृति आमर परंपरा आमर रुचि आमर स्वाद आमर खाद्य आमर व्यवहार आमर चलनी आमे देखैबा तांको ये अवसर रे अतिथि देव भवर परिचय दियाहब राजधानी भुवनेश्वर रे समस्ते आमर अतिथि से जो राज्य रहंतु ना कहीं से ओडिशा रहंतु कि केरल रहंतु से मध्य प्रदेश रहंतु कि वेस्ट बेंगल रहंतु से आपणकर कर्नाटक रहंतु कि तमिलनाडु रहंतु से गोवा रहंतु कि जम्मू काश्मीर रहंतु समस्ते आमे भारतीय एवं भारतीय मानक भीतर जो एकता अच्छी बाहर से माने रहउथिले मध्य आज छुट्टी आसीचंती भारतीय जो प्रवासी भारतीय दिवस पालन होउची 8, 9, 10 तादेर जोग देवा लगी उद्देश्य होउची तांकर आमे भारतीय मानक मध्य उठेबा मुख्य स्रोत रे शामिल करिबा आमर अर्थनैतिक विकास केमती हब आमर सामाजिक विकास केमती हब आमर राजनैतिक विकास केमती हब आमर टेक्नोलोजी विकास केमती हब आमर एम्प्लॉयमेंट केमती अधिका हब आमर रिजल्ट केमती अधिका हब आमर प्रोडक्ट केमती अधिका मैन्युफैक्चरिंग हब आम यही सब जिनिस आमर ता द्वारा आमे आर्थिक विकास हो पारिबा प्रगतिर सारथी हवा लगी सेमाने आछन्ती आमे तांको अनुसंधान जनविचार परिवार तरफ बहुत बहुत बधाई साधुवाद दबा एवं विभिन्न कार्यकलाप मध्य अच्छी आमर आमे तांको खुआइबा अतिथि मानकु आमर खाद्य
ଡାଲମା, ଚକୁଳି, ବେସର, ଆମର ଯେଉଁ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ଓଡ଼ିଆର ଖାଦ୍ୟ, ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ବାଇଗଣ ଭଜା, ପଖାଳ, ଯେଉଁ ୱାଟର ରାଇସ୍, ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ, ସପ୍ତତାରକା ହୋଟେଲରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ୱାଟର ରାଇସ୍ ଆଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆର ପଖାଳ, ପଖାଳ କଂସା, ଶାଗ ଭଜା, ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ମାଛ ରାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି, ମାଛ ଯେମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି ହୁଏ, ପୋଇ ପକେଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଛେନାପୋଡ଼, ରସଗୋଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲପୁଆ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ, ଇଏ ଯେଉଁ GI ଲାଗିଛି, ରସଗୋଲା ଉପରେ କହନ୍ତୁ, ଛେନାପୋଡ଼ ଉପରେ କହନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା, ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁସି କରେଇବା, ଆମ ଆତିଥ୍ୟରେ ସେ ଆମ ଅତିଥି ସତ୍କାର ହେବେ। ଏ ଅତିଥି ଦେବ ଭବର ଇଏ ହେଉଛି ନମୁନା। ମୋହନ ବାବୁ, ମୋହନ ମାଝୀ, ମୋହନ ସରକାର ବହୁତ ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯିଏ ଯାଇ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଖୁସି କରିବେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଆମ ହାତ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆମର ଅନୁଭୂତି ସେୟାର ହେବ, ଆମଠୁ କିଛି ସେୟାରିଂ ହେବ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ସେୟାରିଂ ହେବ, ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ସେମାନେ କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭାରତର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାରେ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନରେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ମମତାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି, ମୋ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଆଗେଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତକୁ ହାତ ମିଳେଇ, ପାଦକୁ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି, ଆମ ସରକାର ଯଦି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ MOU କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହନ୍ତୁ, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କହନ୍ତୁ, ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହନ୍ତୁ, ବିରାଟ ବେଳାଭୂମି ଆମର ପଡ଼ିଛି। ଆମର ସେ ବେଳାଭୂମି, ଆମର ସେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଆମର ସେ ଚିଲିକା, ଆମର ସେ ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମର ନାଥ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ଆମ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତାରେ ସହଯୋଗିତାରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଦେଖାଯାଉ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ବିକାଶ ହେବ, ବିକଶିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଭାରତ ବିକଶିତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେବ। ଇଏ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷଣ, ଇଏ ଯେଉଁ ମୋହନ ସରକାର ଯେଉଁ ଭାଷଣ, ଇଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ରୂପ ନିଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଆମର ଜନବିଚାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ତରଫରୁ ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତ ଦିବସ ଅବସରରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ଜଣାଶୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।